Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini 19 hari bulan 7 tahun 2020, jam 11.58 minit malam. Okey, dah dekat pukul 12. So hari ni sementara nak tunggu market buka open pada esok pagi, saya buat analisis lah untuk mingguan. Analisis apa yang kita boleh buat. So saya akan pergi beberapa pair yang sempat lah. So sesi ni pun pendek sahaja, 10 minit. Okey. So kita buka chart MT4. Saya gunakan FX Premax FX Premax. So kita pergi dulu ke Audi USD Audi USD. So kalau ikutkan Audi USD ni, secara teknikalnya di carta mingguan, di bahagian carta mingguan ni masih lagi menaik lah. Okay. Saya tak boleh nak tekan lah. Carta mingguan masih lagi menaik. Okey, di carta harian juga kita nampak pergerakan sedikit sideways, tapi masih lagi dalam keadaan menaik. So sehingga mana dia nak menaik tu, kita boleh tanda di area inilah. Kalau kita tengok di carta harian, kita boleh tengok kemungkinan sampai area sinilah. Okey, dia akan naik, tapi kita tak tahu kita tak tahu dia nak ke mana. Dan kemungkinan sebab kita dapat lihat kalau ikutkan BB di weekly juga mengembang dan juga BB di daily juga mengembang. So carta insya-Allah akan naik lagi tinggilah. Dan kita dapat lihat ada satu trend dekat sini Satu candlestick trend telah muncul di area sini, iaitu yang ini warna biru. Okay, ini adalah candlestick trend. Dan kalau ikutkan di weekly juga adalah satu candlestick trend telah muncul di kawasan sini. Satu candlestick trend telah muncul. Jadi kemungkinan kita tandakan yang apa saya tandakan sekarang ini di weekly. Di weekly yang saya tandakan adalah satu kawasan entry di weekly, iaitu di sini, di kawasan biru ni. Di kawasan biru ni kalau nampak bergerak tu, itu di kawasan biru saya tandakan. Kemudian di daily juga saya menandakan ni di kawasan hijau untuk point of entry lah. So saya boleh terus masuk untuk buat buy limit untuk pergerakan di weekly. Saya hanya tengok kalau di daily ni pergerakan dia adalah uptrend. Okey, tapi di weekly di H4 saya tengok berlaku ni yang di sini, di kawasan sini ada signal menunjukkan pergerakan turun ke bawah. So maybe kita boleh tunggu, okay, sehingga di H4 membuat pergerakan naik semula lah. Okay. Itu untuk Audi USD. Kemudian saya berpindah ke Euro USD. Okay, kita buat simple je hari ni. Di kawasan Euro USD, kalau kita lihat di bahagian Euro USD, di kawasan sini dah keluar satu momentum buy. Nampak satu signal buy di sini. Okey, pergerakan buy. Dan point of entry kita di weekly di kawasan sinilah yang saya tandakan di biru ni. Dan dia muncul dia muncul di biru tu, dia munculnya di kawasan sinilah, di daily punya chart. Biru ni, yang biru di sini adalah sama dengan weekly di sini. Kemudian saya tandakan area of entry di kawasan daily juga. Kenapa? Sebab di daily juga telah muncul candlestick momentum macam ni, yang mana boleh dikatakan yang dalam keadaan ekstrim lah. Kenapa ekstrim? Sebab MA ni keluar daripada BB, dan candle juga keluar daripada BB. So ini adalah momentum lah, momentum dan juga ekstrim. Tapi point of entry kita tandakan di sini Okay, itu di Euro USD. Sejauh mana dia boleh pergi? Kalau kita dapat lihat di H4, dia ada dah satu kali, almost dua kali, dan tiga kali almost rejection berlaku. Dan kalau tengok di daily pun ada 3 rejection berlaku. Kita expect kemungkinan harga akan turun dulu. Sama ada kalau ikutkan di daily dia akan turun mencapai point of entry kita di kawasan daily. Dan kalau jatuh paling jauh pun maybe di kawasan weekly berkawasan biru ni lah. So kita boleh letak point of entry kita di situ. So itu adalah untuk Euro USD.
Kalau kita pergi ke GBP USD, okey, kenapa banyak kita lihat pair-pair yang XXX slash USD ataupun XXX versus USD ni, kenapa banyak pair-pair ni naik? Sebab sekarang USD tengah melemah. Jadi kita fokus kepada untuk buy XXX USD dan kita fokus sell untuk USD SXX. So itu yang pertama lah. So kalau kita tengok di weekly untuk GBP USD, dah ada satu candle macam gini, dia close di atas 20 dan juga close di atas 50. So ini adalah signal untuk kita buy dan cantik ya. Point entry di sini cantik, kemudian keluar juga signal untuk mengukuhkan lagi entry. Dan kita boleh tanda di weekly, kita tanda di kawasan biru ni point of entry kita. Dan di daily juga kita tengok ada satu pergerakan untuk momentum untuk buy di sini, satu signal untuk buy, dan kita boleh tandakan point of entry kita di sinilah. Okey, point of entry kita di sini. Okey. Kita boleh tunggu di kawasan H4 ni untuk dia bagi kita juga point of entry. Sekiranya dia terus ke bawah kan, sebab apa di H4 dah keluar signal untuk sell. So kita boleh tunggu di kawasan sini. Kalau dia lepas di kawasan sini, kita boleh tunggu di area daily ni di 50 ataupun di bawah ni lah. Mungkin dia nak pergi ke weekly. Okay, dia nak pergi bagi point of entry kita dekat weekly. So itu untuk GBP USD, tapi GBP USD masih lagi dalam mood untuk buy lah. So kita boleh monitor untuk buy. Okay. So kemudian GBP USD, kita pergi ke NZD USD. So hari ni kita cepat saja sebab masa pun tak banyak. So kalau pergi kepada GBP NZD USD. NZD USD pun kalau kita lihat dah ada momentum signal untuk buy dekat sini. So kita letak point of entry kita di kawasan sini. Sebab apa di weekly masih tidak lagi touch point of entry, dan di weekly juga sekarang ini BB sedang mengembang. Okey, BB dah mula untuk mengembang. Okey, sama juga dengan di kawasan daily. Di daily ini masih lagi candle menguasai untuk point of bagi signal untuk kita buy position. Okey, cuma kena hati-hati sikit di daily ni sebab dah berlaku, orang kata apa, dia nak reverse kemungkinan sebab mungkin ini jadi double top. So kita kena berhati-hatilah. So kita boleh monitor saja. Tapi kalau ikutkan masih lagi ada potensi berdasarkan kepada momentum pergerakan yang berlaku di weekly. So kita boleh tandakan kawasan entry di sini. Okey, kita tandakan kawasan entry daily di sini, dan ini warna biru adalah kawasan point of entry untuk weekly. So kalau saya akan buat dua order lah. Manakala akaun saya kecil, saya akan letak 0.5 di sini satu dan 0.5 di sini satu. Okey, dan kemungkinan mungkin akan float lah. Okey, float pun tak banyak. Okey, tak banyak. Sebab kita ikut kepada margin yang kita ada lah, safety, margin of safety yang kita ada. Okey, sikit lagi nak habis dah. Untuk USD CAD, kalau untuk USD CAD ni apa saya dapat lihat sekarang ni, macam saya cakap tadi, pair-pair yang melibatkan XXX USD kita buy. Kalau pair yang USD di depan ni kita fokus untuk sell lah, sebab sekarang USD tengah melemah. Kenapa saya cakap macam tu? Kalau kita tengok kepada chart juga, dia menunjukkan perkara yang sama. Sebab apa? Sekarang ni di sini dah keluar signal untuk sell, di sini juga dah keluar signal untuk sell, dan kita ada point of entry kita letak weekly di sini, di kawasan sini ya. Okay. Dan bagaimana pula dengan daily? Di daily juga ada satu keadaan, apa orang kata, dia bagi kita satu signal. Tapi di daily ni yang sedih sikit sebab flat Bollinger Band dalam keadaan flat. So maksudnya sideways lah. Okay. Mungkin di daily sideways. Kalau di daily sideways, so kemungkinan kita akan ada news yang besar lah untuk berlaku di daily. So kita kena jaga kita punya money management lah. Okay, money management kena jaga. Okay, sekejap lagi kalau video ni terputus, saya akan sambung di video yang seterusnya. Okay, USD CAD. Okay, so sekejap saya tengok sekejap USD CAD. Okay, saya rasa baik kita tunggu sementara untuk saya habiskan 10 minit yang pertama ni. Biasalah benda free kan.